Assalamualaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is use of prepositions. Preposition color दासे इस्तेमाल करा. Preposition color दासे इस्तेमाल करा. नेयापा prepositions म्या जागारे दहादे we be अक्कल. जागारे दहादे we be अक्कल. नेयापा prepositions म्यागो lela yadi o popya ba diagram doing nanchi we lela 90 shagare dahadi we be okolore lela gori beshat mutalia gori beshat nisuttu dahaydi diagram madi nisuttu dahaydi diagram leri nisuttu dahaydi punzengo leri nanchi we lela 90 nanchi gori aridase ki gori fare mutalia gori fare तेले आरसा यहाँ डायग्राम पर एकदम और ऐसे above comma over above माने विधि अपोविंग ओरी over माने विधि अपोमा ओरी ओदोदे दुनियर माने ओरी यार बाद निसुत्वा से 8 माने विधि मा नियत Shoma eskulat lemma rastat ibari ma yerbada se on mani de apponi otu ori yerbada se outside mani de apimba bari badak yerbada se tu ide do hikka yerbada se in mani de bitori atema bitori yerbada se up mani de atazu or mikka yerbada se form mani de ma tema tarfattu yantu diniyama ejagattu indilariya yerbada se two words sizu hikka mumikka yerbada se thought mani de pewi fadiyar zaguti fadi zagu ibawa yerbada se across mani de petevi fadi zongododi odode siri fadi zongi yerbada se into le atezo butar mikka yerbada se down mima anendo otu imikka out of atema apimbado bittu bar mikka yerbada se beside by between afin saduttu dakuttu yerbada se out upon barmikka yerbada se anda below anda owning nisattu below obabi nisaddakuttu tele ibo idi e neya pada se preposition color diagram in yebuya afi neya tukuku atwin hu dipe yadi otne senjamba pidi kabba nengen mu yuadoi shedwin thundi toli yebuya afi in hodi bada se generally isafi neya tukuku atwin kan jagallai boli jehon kan jagallai boli hoyare mani father otne senjamba pidi otlo yarda se unda in hod iriba otlo yarki unda jenniki in mani bitore ot mani pare toli bitor unda bari e hindila unda kabba duniyai nangen desh
mu ton you doi fara color shade in this muntu istemal of example in the wall number 1 example number 1 in the wall kababoding duniyar ore number 2 in mema memanengending borma desham maji number 3 in ngengu muding ngengu shorum maji number 4 she is in the room she is in the tumadi akenti edwin shedi hibadase e kamar bitore ase number 5 the car is in street the car is in the street kaga lemboma garigan dase garigan rastarori erbadase rimak madhod in the street lenay rastat on the route nelisha sorry nelilia ide rastar ori kula rastar ori tali yani ide rimak erbadase ara et idi ebuya afin taneyayama huyem padi in kedo matishabe edgo ate apintiti shasha miwen pabe ne atakukuma tamen chizi huta yempaya pidi tuli yebuya afin e generally se taneyayama huyem padi zakat buli hoyeri ki gore ishara gori da in kedo matishabe inodulla dase soyi no yari etore dase bitore bari hinkoi soyi gori dase munyuen pabe no da hayori tanne yat kukuma zehonakan jagat made tamen chidi huta am babita asibuli hoyari yempa yempidi da haybola buli oi edgo address is shading tundi edor dase address or dase cure address or muntu dase ki gore istemal kore example number 1 he is at home tu imashi badi hiti goromade ase tole home hodibaki address tole address or muntu dase ki gore etore istemal gore ebad number 2 she is at Napoli. She is at Napoli. Tumaga Napoli ma shibadi. Nibada se Napoli made ase. Tele Napoli hoddi hanide kan bish. Barmada se kan bish akan sor. Tele yano kan ki address detalla yana muntu dase edar istemal gujidi. Number 3 Ula lives at 77 Pagoda Youth. Ula di knaisi knailem bayalema nezi. Teli ula hoddi hitidase take e hotterhan number Pagoda road mari. Hotterhan number Pagoda road mari ula hodite take. Teli e hotterhat Pagoda road hodde anide address detalla yana muntu dase edaru ki ujide istemal gujidi. Yarbadase on yebuya afin ayautu takuku bodun chizihu adipe yadi. Generally iseppadase e shijbish ekkadar ore zahonakan shijbishar ore ase buli hoyardase manire fada pesi naku ti nema on gutun yadi matiling ebof zamaho obatun yadi. Toli diyan dase shijdase ekkan lekkan bajidu tigile ekkan lekkan bazi tagitu tigile ihan maradase onore istemal korada toli ekkan bazi no tagile tigile above otaba obarore istemal gori fare example number 1 the records are on the table mede indriga sabui boma shidi toli record tindase tibilorore ase toli record layer tibil layer kiye e bachidu etala dase ki gojje onore istemal gojidu number 2 a book is on the floor sauda oga chibi boma shidi toli
বুক পদাসি হরাসে এ ফ্লুরোরে আসে ফ্লুরোরে আসে হতে বুক को হরে বাজ্যে ফ্লুরুত বাজ্যিতে তেলেবুলি অনরে ইস্তেমাল করে দিন নাম্বার 3 অন ইয়া রুট অন ইয়া রুট ইয়া লেম্বমা ইয়া রাস্তার ওরি তাহলে ইয়া রাস্তার ওরে হতে দেহনক কনসিস অথবা মানুষ অথবা গাড়ি ওক ইয়া রাস্তার ওরে হতে দিয়ান ইয়া রাস্তালে কি হইছে বাজ্যিতে তেলাই অনরে কি হইছে ইস্তেমাল করে দেখাই দি oba atto anomiali ongo trenandi nisor dasi istamal ginamade onor dasi lotwada number a on the corner on the corner hode land oma rastar kunamade b on the sidewalk made hode lutwa lembaudin manush hadde rastar ori c on the way taniyayado atwama jehonokkan jagaruju জামাদে মানুষ বুঝে আছে হনিমিকা যার হিবাদে আছে মানে কি জাত আছে দুটি গিলে এবারে কি হয় অন দ্য ওয়ে বলি হয় ডি অন দ্য রাইট অর লেফট ইয়াবা বেবামা বান্ডাক দেন্ডাকত ই অন দ্য টেলিফোন ফোনেজি মোবাইলত হোয়াত আছে কি মাদে মোবাইলের মাদে হোয়াত আছে নাম্বার এফ অন দ্য হোল আলুং সংলাইলিং হদে মজুমাই থররর নাম্বার জি অন দ্য আদার হ্যান্ড আচ্ছা তাবারুইং আরেক ডাকত number S on foot trailing tangi aja topic ko idegdur channel no yo idikle subscribe giriba no yo video kol fa labud dakut tos de bell icon nasibidiba video fason like de like giriba share gutti kono guliba assalamu alaikum warahmatullah